Guys, may buntag sa tanan natakaroon sa Samuel Aircon Samal. So mo na ang tindahan sa Samuel Aircon Samal. So nagdiskarga mi karog magtulo ka unit nga Pujidinso nga in warranty. So gikan ni sa Davao. So diri repair. So after ni nag install ni og aircon 5 ka units guys. So Daikin. So mao na among service guys. So kung manginahanglan mo og aircon supply, don't be hesitate to call or message Samuel Aircon. So natay mga aircon guys nga brand new, split window wall, cassette,